ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल में आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र वीडियो रे एभली एक शक्तिशाली चमत्कार अभिमंत्रित फूल को शेयर करूची, जाकु कि आपण कौशल मते जदि कौन स्त्री अथवा झील को सुंघाई देले तेबे से तत्काल आपनकर आवश्यकता स्वीकार करिवे एवं स्नेह प्रेम संभोग जलारे छटपट हेबे। तेबे एहाको आपण माने जेकोनसी उद्देश्य मध्य व्यवहार करि परिबे। आपनकर व्यक्तिगत कल्याण निमित्त, पारिवारिक कल्याण निमित्त एवं सामाजिक कल्याण निमित्त आपण जेकोनसी स्त्री झील किंबा पुरुष को जदि आपण कौशल मते सुंघाई दउचंती तेबे से आपनकर पश्चात धावन करिवो। आपनकर आवश्यकता स्वीकार करिकरी आपनकर कौनसी उद्देश्य को संगे संगे ही परिपूर्ण करिवो एवं एही अभिमंत्रित फूलटी को प्रस्तुत करिबा जे बोली सहज, व्यवहार करिबा मध्य सेही बोली सहज। आपण देखिथिबे किछि व्यक्ति को जत आपण माने फूल दउचंती, से स्त्री हुंतु अथवा पुरुष, बहुत लोकंकर अभ्यास थाए फूलटी को नै सुंघी दैथांती। फूलर काले किछि से बोली बास्ना थिबो, जो बास्नार कि से माने विमोहित हेबे, आनंदित हेबे। बहुत गुडे लोक अछंती जो माने कि फूलटी को पाइबा खेणी सेमान तको आघ्राण करि पकैथांती। बास एही सुजोग रे ही एही चमत्कारी अभिमंत्रित फूलर जो जादू, से जादू तांकर व्यक्तित्व ऊपर छाई जिवो। तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय एभली भाबरे काबू होई जिवो एही अभिमंत्रित फूल जरिया रे, जद्वारा कि से आपनक प्रति खेणिके ढली आसीबे, खेणिके बसीभूत हेबे एवं खेणिके आपनक भीतर थिबा समस्त उद्देश्य को परिपूर्ण करिवे। तेबे एथिरे आपनक जे सत उद्देश्य निहित रहउची या आउरी चमत्कार भाबरे कार्य करिवो। कारण अभिमंत्रित फूलटी जो अधिष्ठात्री देवी कृपा आपण माने याको प्रस्तुत करथिबे, सेही देवी कृपा आपनक ऊपर बर्षिया पे लागिवो एवं आपण माने बेस उपकृत हेबे। एही सहज सूक्ष्म बहु परीक्षित जेतल मध्य परीक्षा कराई चमत्कार ढंग कार्य कराई एवं आपण मानकर कल्याण को चाहिए वीडियो माध्यम रे शेयर करा होउची। यदि आपण माने याको कोनस मते प्रस्तुत कर नै करी जेकोनसी स्त्री झियो किंबा पुरुष को हाथ मुठा को आनिया पे चाहिए खूब सहज रे आनि परिबे। वीडियो को ध्यान सहकार देखंतु। चैनल को प्रथम बार आस्तिले एई बडी कंटेंट रे आपन को रुचि रहउतिले चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, जेबल कि आमे जतल मध्य आपण मानक सेवारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखि करी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा शक्तिशाली चमत्कारी अभिमंत्रित फूल, जाकु कि आपण यदि कौशल मते कौन से स्त्री झियो अथवा पुरुष को केवल सुंघाई दउचंती, से मेंढा परी आपनकर पश्चात धावन करिवो, संपूर्ण आवश्यकता स्वीकार करिवो एवं आपनकर कोनसी मध्य अभिष्ट थाउ ताको परिपूर्ण करिवो। जदि आपण मानक भितर सत उद्देश्य लुचिक रहिछि तो एभली चमत्कार ढंग रे कार्य करिथाय। सेही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनकर संपूर्ण पश्चात धावन करिकरी आपनकर कार्यटुकु संगे संगे करिथाय। से जे मध्य होइथाउ, नेता होइथाउ, मंत्री होइथाउ, से बोली उच्च कोटिर मुष्टिमय व्यक्ति होइथाउ, से आपनकर गुलाम ही पाल्टी थाए। आपनकर कोनसी मध्य कार्य थाउ से निर्विघ्न रे संपादन करिथाय। ऑफिस रे फाइल पत्र पढिथाउ, राजनीतिक क्षेत्र रे कोनसी से बड़ी गुरुतर कार्य होइथाउ, कोर्ट कचेरी थाना रे से बड़ी कोनसी गुरुतर कार्य होइथाउ, जहां मध्य अछि सेही उद्देश्यटी तत्काल परिपूर्ण होइथाय। जदि से बड़ी कोनसी विराट बड़ समस्या आपण पड़चंती, जो समस्या को बाहरिबा आपण पक्षरे मुश्किल होउची, मात्र कौनसी व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर सहायता आपण माने खूब सहज से समस्या को समाधान करि परिबे। जदि सेही व्यक्ति नारी बा पुरुष को आपण माने एही उपाय खेणिके अख्तियार करनेले, खेणिके वश्यता स्वीकार करनेले, तेबे से आपन को सेही समस्या तुरंत उद्धार करिवो, आपनकर व्यक्तिगत कल्याण घटिवो एवं एही अभिमंत्रित फूल जरिया ही आपण कौनसी स्त्री अथवा झील को जदि आपण तांको जीवन साथी करिया पे चाहुचंती, तांको सह वैवाहिक बंधन रे आबद्ध होय पे चाहुचंती, तबे तांको सह आपण लव रिलेशनशिप रे अटैचमेंट रहिकरी संभोग संपर्क स्थापन करि परिबे, जोथि कि कोनसी क्षय क्षति नै। जेहेतु आपण तांको जीवन भितर आपणैले, तांको सह वैवाहिक बंधन रे आबद्ध होय पे निज भितर प्रतिश्रुति रखिले, तबे जदि टाइम पास उद्देश्य रे किंबा कहार क्षति उद्देश्य रे या करथांती, आपण पे ताहा कार्यकारी होब नाही किंबा जोर जबरदस्त अभिमंत्रित फूलटी को तांको सुंगिया पे चेष्टा करथले हुए तो आपन को किसी असुविधा मध्य घटी पारे। अतबे जदि आपण माने भितर सत उद्देश्य अछि, कोनसी स्त्री झियो अथवा नारी होइले कोनसी पुरुषंक सह आपनकर सुसंपर्क रक्षा करिया पे अछि, एहाको आपण माने प्रयोग करि बसंतु एवं चमत्कार को संगे संगे लक्ष्य करंतु। तेबे एहाको आपण माने जदि जर व्यक्तिगत क्षेत्र रे व्यवहार करिवे, अर्थात पारिवारिक स्नेह प्रेम अभावरु जेउठी आपनकर परिवार रे शांति श्रृंखला आसुनी, कौन से सदस्य आपनकर घरे बेसी उशृंखल होइकरी घरे नानादी अशांति विभ्राट जन्म होउची, ताकू मध्य एहरी उपाय वश्यता स्वीकार करैकरी ता समस्त विशृंखला को श्रृंखला रे परिणत करि परिबे। ता प्रति जो मानसिक द्वंद्व चलीची, जो द्वंद्व सकाशे से घरे विभ्राट जन्म होउची, से द्वंद्वर परिसमाप्ति ता भीतर ही घटिबो। एक सुधार मनुष्य होइकरी
ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ବାହ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କୌଣସି ନର ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଫୁଲଟିକୁ କେବଳ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ନିଶ୍ଚିତ ଅଗ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି, ବିନା କାରଣରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛି, ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସବୁବେଳେ ସେ ଜଳୁଛି, ତେବେ ସେଇଭଳି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନି, ଦେଖିବେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତା ମୁଖରେ ଯେମିତି କୋଲ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ, ଏକ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ କଲ୍ୟାଣକର ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି କରି ଚାଲିବ। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଫୁଲ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଜାଗାରୁ ଶୁଣିଥିବେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲା, ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଇ ତାକୁ ମେଣ୍ଢା କରିଦେଲା ଏବଂ ତାର ସବୁ କାମକୁ କରି ବସିଲା। ଏହା ହିଁ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଫୁଲ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଧି ମତରେ କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାରରୁ ଚମତ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଭଳି ଦୂରହ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆଧାର ନାହିଁ, କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚମତ୍କାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 21 ଥର ପଠନ କରିବେ ଏବଂ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଦୂରହ ନୁହଁ, ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଗୋଲାପ, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଆପଣ ନିଜର ଘର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପାଖ ନର୍ସରୀରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ରକ୍ତ ଗୋଲାପକୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ରକ୍ତ ଗୋଲାପ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ ଗୋଲାପ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ଦାଗ ନଥିବ, ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ଗୋଲାପ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ବାର ଦିନ ନକ୍ଷତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେତେବେଳେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିବେ। ଲାଲ ଗୋଲାପ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ଦାଗ ନଥିବ, ତାକୁ ଆଣିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ, ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଏହି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ ମାତ୍ର 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 21 ଥର ସେହି ରକ୍ତ ଗୋଲାପ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଉପରକୁ ଫୁଙ୍କ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଯଦି କୌତୂହଳବଶତଃ ଫୁଲଟିକୁ ଶୁଙ୍ଘି ନେଲେ ତ କଥା ସେଠୁ ସରିଗଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମ ପାଲଟିବେ ହିଁ ପାଲଟିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରୀ ବଶୀକରଣ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟିପି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ବଶୀକରଣ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆ ହି ଲା, ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ଅ ଆକାର ଆ ହି, ହ ହସେକାର ହି, ଲ ଆକାରେ ଲା, আহিଲା। এই আহিଲା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି, ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି আহিଲା 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 ଏଇଭଳି ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଭ୍ରାମରୀ ସ୍ୱରରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 21 ଥର ସେଇ ଲାଲ ଗୋଲାପ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଥିବ, ତାରି ଉପରକୁ ଚାହିଁକିରି ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏବଂ 21 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଫୁଲଟିକୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଅଥବା ପୁରୁଷଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଯଦି ସେ କୌତୂହଳବଶତଃ ଏହାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ନେଲେ ତ ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମ ପାଲଟିବେ, ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଫୁଲଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ ସଫଳତା, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।